गुबुन हाथनि मानितुमा 16 जाकानि मालखं बाके पुलिसनि मालखं थथाय लेखा बेलाय सागा दखमान जाका आम्बासाथारानि महिला एएसआई ममता देबबर्मा साविमानका AS01SC115 नम्बरनि खुंसा 16 जाकानि मालखं बाके गुवाहाटीनि सिमे आगरतला बखाक थाङै थांमानि आम्बासा पेट्रोल पाम्प गाना आमचायो आसाम आगरतला जातीय लाहारा मानितुमा मालखं बाय आम्बासाथारानि खुंसा मालखं थथाय लेखा मालखंगो पुलिसनि मालखंगोनो ASI ममता देबबर्मा नखबते खरथाम पुलिस कर्मी तंगमनि थथायले माबाके ASI ममता देबबर्मा नखबे मालखंग कसजाकते खरथाम पुलिस कर्मी स्वागत खमान जाखा लगे लगेनो स्वागत खमान जाखनत लांगै थांजाखा धलाय बखास्ते साखाम नगो यांगो पातिमुनि कक्तमा मानै धलाय बखास्तेनि पुलिस सुपार नखबे आम्बासा थानानि पुलिस पातिमा थायो थांखा पुलिस मानितुमा मालखं सलखनाया फाव चापखा मानितुमा मालखं सलखनाय शाखा बिनि मालखं कलक माने जारै अ पातिमुं पातिखा बतैबो शाखा मालखं खंनि बिसिंगो दादकसि थाक थथायले पुलिसनि मालखं बाइके बिनि मालखं नि कचारो आबहाके थथायलेखा कोजे चसला আগরতলা আচ্ছা অ্যাক্সিডেন্টটা কেমন হইছে রাস্তা ছোট গাড়ি তো লম্বা ছিল না সামনে তার পার হয়েছে বিশের মাঝখানে তার লাগিয়ে গেছে এখন তো দেখা যাচ্ছে রাস্তার তো অনেকটা সাইড বড় আছে রাস্তা তো ছোট না আমার গাড়িটা লম্বা আছে না 16 চাকা গাড়ি লম্বা আছে গাড়িটা কি সামনে দিয়ে লাগছে না মধ্যে কি মাঝখানে লাগছে সামনে লাগছে না মাঝখানে টায়ারে লাগছে আপনি কি নিতে আসলেন হ্যাঁ কি নিতে আসলেন লোহা আছে আর জুতা স্যান্ডেল আছে